pondok pesantren ini, masjid ini, majelis ini, Allah Subhanahu wa taala makmurkan hidupnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang punya hutang piutang Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Mudah-mudahan yang punya harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan dengan segera bi'afiyah wa salam wa lutuf. Dan mudah-mudahan Allah makmurkan pesantren ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan pesantren ini, majelis masjid ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian, mendapatkan ketetapan untuk sampai ziarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah, Yasin wa tahlil wa qiraah kitab Nasa'idiniyah. نهدي ثواب ما قرأنا إلى حضرة حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، وإلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا علمنا صلاحنا، وإلى حضرة أولياء الكون أجمعين، وإلى حضرة سيدي الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، جميع من شربة من تخرج من ربة من علم وتعلم في ربة ونظرة الحبيب حسين بن أحمد بن حسين بن طاهر باهر، جميع من شدار الغداء ومن تخرج من دار الغداء من علم وتعلم في دار الغداء، وإلى حضرة أبي سيد محمد بن علي المالكي وشيخ اسماعيل اليمني، وإلى حضرة كي موردي، وإلى حضرة بمنبورة، وإلى حضرة كي عمر بن راشد، وحضرة كي حج عبد الواحد، وإلى حضرة كي أحمد منيب، وإلى حضرة أولياء الإسلام خصوصا سنن أنبياء، وحضرة الأمسا في مدولة، وحضرة الأمسا في بالي، وإلى حضرة الأمسا في بالي، وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن مسلم والتسمى، وحضرة الحسين بن أبي بكر علي دروس الوربدة، وإلى حضرة الحبيب حسن بن محمد الهدد مابري، وإلى حضرة الحبيب أبو بكر أسقف برسيك، وإلى حضرة الحبيب صالح بن مسلم دنجل، وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن عمر بن شاه بكر بن سالم بالون، وإلى حضرة الحبيب وإلى حضرة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله كبجة رتو كن رسالة جد رتو حضرة كي جوهري كنچong، وإلى حضرة كي حسن سبوكين كong، وإلى حضرة كي حسن سكرجة، وإلى حضرة كي شرف الدين، وإلى حضرة كي خازن، وإلى حضرة بارك سكرغورا، وإلى حضرة كي حميد باسروان، وإلى حضرة الحبيب القادر سقاب والجعفر بن شاخن، وحضرة الحبيب علي سقاب، وإلى حضرة الحبيب عبد الله الحدث سعيد بن محمد الحدث بانجيل، وإلى حضرة كي وإلى حضرة كي شنكشف الأنوار، وإلى حضرة كي شروان عبدان، وإلى حضرة كي هاشم أشعري، وجميع مؤسسين ووصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله. ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله الحدث صاحب هذا الكتاب، وإلى حضرة جميع العاملين والمتواصلين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله أن تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب ويسهل لك المطلوب، وعلى نية أن الله أن ترزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا حسيا ومعنويا، وعلى نية أن الله تغفر جميع حوائجنا بلغ أعمالنا فوق العمل، وترزقنا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى نية أن الله ترزقنا الفتوح والمنوح والرسول جسد الروح، وعلى نية أن الله أن ترزقنا التقوى ظاهر باطن بعافية والسلامة ولطف بدم فتن ولم ين ولا باطن، الله أن ترزقنا تمام الأمر وتم العناية والرعاية، وعلى نية أن الله جميع الأحوال والشأن ظاهر باطن، وتجعلنا من المحبوبين في كل بلد الزين في عينهم، وترزقنا من حضر في هذا المكان حسن الحصين وقوة المتين، وترزقنا الأدب وصفاء القلب، وعلى نية أن الله تبارك عدانا وعدى دين، أن الله ترزق التيسير في بناء ما يرتجل البناية في هذه المدرسة مع الخير والعفو واللطف بدون فتن ولا محن ولا بلية، وعلى نية أن الله تجعل ذريتك منيب من عبادك الصالحين من أهل العلم والأمر والتقوى والخشية، وعلى نية أن الله ترزقنا تمام العفو والتقوى الظاهر باطن هذه النيات، وعلى كما نوى أسلافنا الصالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين والتهليل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ألا يذل قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسوا الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita membaca daripada karya Lahwi Abdullah bin Abdul Haddad. Pada pertemuan lalu beliau telah menyampaikan tentang tidak baiknya lalai. Termasuk daripada lalai adalah tidak duduk bersama ulama. Karena kita yang duduk bersama ulama yang mendekatkan kita kepada Allah, ibarat kita itu masuk toko kulaan. Karena yang namanya hati perlu penyiraman rohani, sehingga perlu bagi kita untuk kita isi terus. Kemudian beliau juga menyimpulkan bahwa paling baiknya hati dan hati yang paling dicinta oleh Allah adalah hati yang bersih. Hati yang bersih dari kebatilan, hati yang bersih dari keraguan, dan hati yang bersih dari kejahatan. Kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, al-qulubu arba'atun, hati terbagi menjadi 4. Qalbun ajrada fihi sirajun yazharu fadzalika qalbul mu'min. Hati yang bersinar, dan itu adalah hatinya orang yang beriman. Kemudian hati aswad mangkus, fadzalika qalbul kafir. Hati yang hitam mangkusun terbalik, fadzalika qalbul kafir. Jadi yang pertama tadi adalah hatinya orang yang mukmin adalah hati yang memancarkan cahaya. Ya, ajrada bihi sirajun yazhar, jadi memancarkan cahaya, fadzalika qalbul mukmin. Mereka yang hatinya betul-betul kuat, yaitu yang sudah mendapatkan gelar mukmin, itu luar biasa. Ketika kita melihat mereka, keinginan kita untuk beribadah, keinginan kita untuk berpikir sangat kuat. Satu cerita di Singapura dahulu kala ini, makanya dikatakan kan ada hadis begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi katanya kalau kita melihat kemungkaran, kita robah dengan kekuatan. Nggak bisa pakai mulut, nggak bisa pakai hati. Tapi di sini yang menarik, Kanjeng Nabi menyampaikan wa dzalika ad'aful iman. Menggunakan kekuatan ataupun tangan tadi termasuk malah menurut isyarat tadi paling lemahnya iman. Berarti yang paling kuat bagaimana? Merubah kemaksiatan dengan hati. Nah, ini sulit. Jadi ada yang seperti itu mentafsirkan hadis ini seperti itu. Dan ternyata terbukti salah satu habaib, salah satu alim para ulama waktu itu ke Singapura. Subhanallah, masuk hotel. Ya, nginep.
Pas beliau mau bersilaturahmi, karena beliau nggak mau tinggal di rumah orang, jadi beliau daripada ngerepoti katanya tinggal di hotel saja. Dari hotel itu mau berkunjung ke salah satu tempat. Subhanallah, baru mau masuk lift, di dalam lift sepasang kekasih. Wallahu alam, ya. Apakah itu suami istri atau bukan? Ya, sepasang kekasih. Ngapain? Ciuman. Wah, kayak cupang itu. Cek 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 katanya. Ciuman. Subhanallah. Itu kan rata-rata kalau di Singapura tuh kebanyakan Cina. Jadi pakai pakaian tuh enak kan? Subhanallah. Mereka ciuman. Habib ini, ya, Habib Hasan Asy'adzili ini, mau masuk lift, langsung ketika melihat seperti itu menolehkan wajahnya, memalingkan pandangannya, sehingga mereka pun yang tadi lagi ciuman berhenti dan mereka melihat Habib tadi. Habis itu masuk rombongan berapa orang karena liftnya besar, turun, sudah turun pergi ke tempat masing-masing. Yang Habibnya ziarah kemana, yang ini kemana. Subhanallah, pulang dari acara, ya, pulang dari acara, ternyata dua sepasang kekasih tadi menunggu. Di mana orang tadi? Setelah ditunggu, karena hotelnya masih sama, akhirnya ketemu. Apa yang terjadi? Kedua orang tersebut masuk Islam. Coba ya. Padahal nggak dibilangin, ayo bertakwa kepada Allah, takwa ke Allah. Enggak, melihat kok bagaimana kekuatannya seorang alim tadi. Nah, di sini dikatakan al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4. Ada hati yang memancarkan cahaya. Nah, itu adalah apa? Hatinya orang yang beriman. Wa qalbun aswad mangkus, ada juga hati yang terbalik. Nah, kalau hati yang terbalik itu gimana? Adalah hatinya orang kafir. Ibarat mangkok terbalik. Rahmat Allah, ridha Allah nggak bisa. Tapi kalau hatinya terbuka, rahmat Allah datang, dia terima. Ridhonya Allah datang, dia terima. Ya, makanya kenapa sampai sekarang iblis itu akan tetap terus di neraka, karena dia dibalik. Ya, sehingga mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qalbun marbut, ada juga hati yang terikat ala ghilabhi, atas tutupnya. Fadzalika itu adalah qalbul munafik, hatinya orang yang munafik. Wa qalbun musaffah, ada juga hati yang datar. Fihi imanun wa nifaq, ada iman, ada kemunafikan. Kemudian beliau mengatakan, famathalul iman fihi mathalul baqrah yamudduhal ma'ul 'adzabu. Perumpamaan, ya, hati mukmin yang beriman itu perumpamaan, ya, kayu yang menyerap apa? Air yang segar. Jadi ketika ada siraman air yang segar, dia langsung menyerapnya sehingga tumbuh. Kemudian wa mathalul munafik, perumpamaan kemunafikan, ya, seperti apa? Mathalul qurhah yamudduhal qaih wassadid, ya. Perumpamaan hati yang orang-orang munafik itu seperti apa? Adalah ibarat hati yang luka, ada darah dan ada nanah, ya, ada darah dan ada nanah, maka baunya pasti akan apa? Busuk. Wah, apa? Kemudian dikatakan apa? Ayyul madatain, ya, ghalabat alaih dhahabat bihi. Maka katanya apa? Fa ayyul madatain, mana di antara yang berhasil untuk menguasai, disitulah hati akan berada. Maksudnya gimana? Oh, kalau misalnya ke arah ilahi, ke arah yang mendekatkan diri kepada Allah, ke arah yang memancarkan cahaya, berarti itulah, ya. Karena memang tadi sulit, ya, kita untuk menjaga hati kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati adalah tempat Allah memandang. Makanya dikatakan, ulama sering menyampaikan, Al-Imam Hasan Al-Asy'ari
Beliau menyampaikan apa? Seringlah kalian berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keimanan, dalam keislaman, karena takut ya ternyata naudzubillah summa naudzubillah ya kita tidak mati dalam keadaan membawa iman. Ya. Kemudian apa? Wadhahir anna hadzal qalba al-akhir wasfun qulub ahlil takhlid wat tafrid min amatil muslimin. Ya, dan yang zahir bahwa hati yang terakhir ini adalah sifat hati-hati ya orang yang bercampur dan tafrid teredor daripada kebanyakan orang muslim, yaitu kita ini sekarang ya. Jadi campur, kadang-kadang iman, kadang-kadang begini, kadang kemunafikan, naudzubillah. Makanya kita harus berdoa seperti doanya ulama. Ya, apa beliau doa? Allahumma rzuqnil adaba wa safa'al qalb. Ya Allah, berikan saya akhlak, etika baik dan hati yang bersih. Karena hati yang bersih enggak pengen hasud, hati yang bersih tidak pengen iri, hati yang bersih tidak pengen dengki. Kenapa? Karena dia melihat semua yang ada, semua yang terjadi ternyata adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakannya. Innal imana yabdu bil qalbi lum'ah bayda thumma tazid hatta yabyadul qalbu kulluh. Dan di hadis yang lain dikatakan bahwasanya iman yabdu akan muncul fil qalbi di dalam hati lum'ah secercak bayda, secercak cahaya putih. Ya. Thumma kemudian tazid bertambah hatta sehingga yabyadul qalbu kulluh, sehingga hati itu memutih. Ya, wa inna nifaq, sedangkan kemunafikan yabdu akan nampak bil qalbi di dalam hatinya nuqtata sauda, titik yang hitam. Kemudian apa? Tazid, kemudian bertambah hatta yaswaddal qalbu kulluh, sampai hatinya menghitam. Nas'alullah al-afiyah wal wafa'al islam lana wal muslimin. Beliau juga menyampaikan kita selalu dan harus selalu meminta kepada Allah al-afiyah ya, wal wafa, dan meninggal dalam keadaan Islam dan al-Islam lana wal muslimin. Terus bagaimana katanya? Kita itu bisa menambah keimanan kita dengan kontinu untuk melakukan amal soleh, kemudian memperbanyak daripada apa? Ikhlas kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita dari mulai hari ini sampai seterusnya melakukan banyak pekerjaan soleh dan memperbanyak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada yang kita kerjakan, tiada yang tindak laku yang kita alami kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menakarnya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keimanan sampai akhir hayat dalam keadaan panjang umur bi'afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'al awsilataka qabla thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim. Ama qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wa asilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan muqaddim dzalika wa dil hadrat habibika 'abdika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man rawa abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin sallallahu salamu alaihim ajma'in wa ala ru'ali kulli ashabal qarabat tabi'ina bi ihsanin ila yaumid thumma ila arba'at rahimatul mujtahidin muqaddimin wal amilin wa dawatul mukhlisin wa imam al-muttaqin wa ila hadrati man ijtama'na hauna bisawabi wa darana al-hajri khususan ya munib awsulina وغفور المسلمين المجمعين اللهم اجعله فداء لهم من النار وبكاء لهم من النار واتقا لهم من النار ونجاة من النار وإتقا لهم من النار ونجاة من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم
وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا من لا زي الله ولا ذاكر له وعم جميع برحمتك ورضوان أسكننا وأسكن أيها وسيا جنان يا حنان يا منان يا من إذا صراط وإذا استعينا اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واقم بصالح أعمالنا والإسلام والإيمان جميع ذنوبنا وأنت راض عنا ولا تحرمنا ولا تبدلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقدر جميع الحاجات الجنسية ترفعنا بينك على الدرجة وتبلغنا بأسر غير جميع غير بالعيد بعد ما ولا وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم نعوذ بك من العين والسر وانواجنا الارض شر ما من السوء من الجن والانس والدم فينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه سر اسرار الفاتحه.